U nedelju će biti održan 12. po redu tradicionalni karate turnir Nokači. Tim povodom gost Novosadskog jutra je predsjednik karate turnira Nokači Mirko Grujić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima koji zaista gledaju ovu emisiju u jutarnjim satima, a jedan od tih sam i ja. Odlično. Evo, recite nam za početak gde se tačno održava turnir i kada počinje? Pa ovo je 12. tradicionalni turnir, što znači 12. godina za redom, a po treći put se održava u gradskoj hali sportova, čiji je pokrovitelj grad Novi Sad, i oni uvek izlaze u susret za tako jedne manifestacije poput ove, koja je značajna za grad Novi Sad, zato što je ovo na neki način međunarodnog karaktera, jer dolaze karate klubovi iz regiona, Hrvatske, Makedonije, čak je najavljeno 2 kluba iz Mađarske, sada da li će doći i ove godine kao što su bili prošle, vidjet ćemo. Tako da i na tom samom otvaranju ove godine, kao i prošle godine, je otvorio takmičenje gospodin Zoran Šipka. Sad ove godine bi trebalo da otvori gospodin Svilar Predrag, koji je načelnik za sport na nivou grada Novog Sada i član gradskog veća. Tako da očekujemo jedan zaista dobar, što kaže, susret i jedno lepo druženje i jedno dobro takmičenje. A u koliko kategorije će biti održano takmičenje? Pa ovo takmičenje će se održati u pojedinačnim i u ekipnim konkurencijama, kako u katama, tako i u borbama, što znači kate pojedinačno, kate ekipno, borbe pojedinačno, borbe ekipno, i biće jedan karate klub iz Podgorice koji će raditi martial arts, to je kombinovane veštine, i bit će lepo, bit će zanimljivo. Pripremili ste i nagrade, je li tako? Pa o čemu reč? Da, svi takmičari, odnosno sva deca koja su mlađa, znači 2007. 2006. godište, i odnosno imaju prvi nivo ili da ne kažem prednivo, to su beli i žuti pojasevi, to su ti najmlađi poletarci, oni svi dobijaju medalje, dobijaju diplome, to je jedna stimulativna stvar za njih, pošto su oni naravno totalni početnici, da se ne levortiraju, što kaže odmah unapred, nego da jednostavno osete neko samopouzdanje, ono što karate inače krasi, i da osete jednu vrlinu i svoju težinu, da kažu, aha, eto i ja sam osvojio medalju, i tako da će oni, kažem, svi dobiti medalju, a ovi naravno stariji pojasevi morat će da se potrude. To su već deca koje treniraju više godina i koja znaju da ne može medalja da se dobije i da se kupi, nego mora da se zaradi svojim zalaganjem i svojim iscrpnim radom. A ko se do sada sve prijavio i ima li još mesta? Pa za sada ima prijavljenih 10 klubova, naravno da ima mesta, pošto prijave počinju od četvrtka, znači i četvrtak i petak bi trebalo da se, pošto je digitalno žrebanje, to je u stvari komisija Shotokan Karate Saveza Srbije na čelu sa tim gospodinom Viktorom, koji vodi sve te programe, i vi pošaljete e-mail na njegovo ime, onda on to sve kompjuterski postavi na svoje mesto, tako da nema zabune, nema nikakvih problema, zna se koje borilište će ko da bude, gde su devojčice, gde su dečaci, gde su kate, gde su borbe, i sudije će biti naravno tu raspodeljene. Biće 5 sudija na jednom borilištu, što znači da je na visokom nivou takmičenje, jer kad je 5 sudija, onda ne može da bude greška, jer 5 ljudi prati jedno isto dete, tako da zaista će biti pošteno suđeno i bit će realno. A šta publika još može da očekuje? Pa publika, kaže, može da očekuje, da vidi jednu lepu i fair sportsku borbu, da vidi jedno druženje, da vidi da karate je zaista na visokom nivou, i da ovaj savez naš u kojem sam ja, taj Shotokan Karate Savez, zaista posvećuje pažnju tehničkom delu i ne dozvoljava nikakve propuste, i da su tu takmičari i da su rukovodstvo je tu na nekom zavidnom nivou,
i vidjet će da nema tu svađe, nema galame, nema tuče kao na nekim utakmicama. Ako je neče dete izgubilo, to ne znači da je sad treba odmah skandirati zbog toga, nego jednostavno treba malo više vežbati, pa na nekom narednom nivou, na nekom drugom takmičenju da se susretnu ponovo, pa da se onda izmere snage i da se recimo popravi rezultat sa moje strane, a da vaš rezultat koji ste bili bolji od mene, vaš bude u stagnaciji. Ovo je već 12. turnir i ovi turniri su već postali tradicija. Pa kako je bilo na prošlom? Pa na prošlom turniru, kažem, bilo je negdje oko 350 učesnika. Ove godine, kažem, očekujemo više, makar za 10-ak, pa i ako bude baš isto, uglavnom, kažem, bit će jako dobro i ima tamo i da se počaste i sudije i treneri i gosti koji dođu, naravno, i vi ste dobrodošli ako budete želi da obeležite ovaj turnir. Prošle godine niste bili, bio je Kanal 9 i bila je televizija Pink. Sad ove godine nismo zvali njih, nego smo zvali vas. Evo, a s obzirom na to da mnogo radite sa mladima i decom, kako vidite zapravo budućnost ovog sporta u našoj zemlji? Pa ja ne volim ovo da kažem, ali moram da kažem, karate teži da bude sport u tom smislu da bude u olimpijskim igrama i svi rade na tome da karate bude tamo, ali ja jesam za karate i volim karate, naravno živim od karatea, ali karate nije sport ni slučajno, samo što nećemo sada da kvarimo onima koji kažu da je to sport i sad stavljaju se te rukavice, stavljaju se štitnici, stavlja se svašta, jednostavno još samo fali mač i onda ćemo biti kao oni ratnici stari, oklopljeni i u oklopu se teško krećete. Nekad smo mi radili sa golim rukama i bili su udarci, znači kad se vidi krv, onda znači da je taj zaista povređen, a u telo je bilo udaranje i sve snage, sad se to naravno sve izbacilo, to ne sme tako, to mora da se pipka, da se mazi i to ja ne volim, to nije, kažem, karate nije zatvorena šaka, nego otvorena šaka. Ali da bi bio sport moramo tako da radimo, da ga približimo svima i oni koji nisu planirali da budu karatisti, tako da planira se do 2020. koliko sam ja načuo da će kao karate ući u olimpijske igre i svi oni koji žele da to bude, svaka im čast, ja ih podržavam, kažem, ja ne volim to, niti bi voleo da uđe u to, ali neću da kvarim drugima put toga. Evo, nadam se da će vam ove godine biti bolji odziv od prošlogodišnjeg i hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Vidimo se onda na turniru. Hvala i vama i prijatno.